اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ ایک اور ریفرنس میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے، پیدائش 8 باب اس کی 22 آیت۔ لیکن جب تک زمین قائم ہے، بیج بونا، فصل کاٹنا، سردی ہو تب گرمی ہو، جھاڑا ہو دن رات، موقف نہ ہوں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جماعت بولے آمین۔ شکریہ، بیٹھ جائیں۔ آپ کو میری طرف سے نیا سال مبارک ہو۔ آئیے ایک دوسرے کو نیا سال کہیے، جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آئیے ایک دوسرے کو نیا سال کہیے۔ آئیے جب نیا سال کہہ دیا تو زوردار خداوند کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ سال کے سٹارٹ پر ہی ہم خداوند کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سال کو ہم ویلکم کہیں گے زوردار تالیوں کے ساتھ۔ آپ کی تالیاں بھی کرنی چاہیے۔ یہ سال خدا نے ہمیں جو دیا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے خداوند کا، خداوند کی کھیتی کے اندر کام کرنا ہے۔ آمین۔ تو اپریشیٹ کیا گیا بہت سارے لوگوں کو، تو میں بھی کچھ اس سال کے اندر جو 2018 کے اندر کچھ لوگوں نے بہت اچھا جو ہے کام کیا ہے، کام کیا خداوند کی خدمت کے لیے، تو میں ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے کوائر کی، بھائی راج کے لیے، سائمہ کے لیے، اور پھر نک لیاس کے لیے، پھر کرائسٹل کے لیے، اور بھائی جارج کے لیے، انہوں نے بھرپور خداوند کی مدد سرائی کی، پرستش کی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے بیماری کے اندر بھی خداوند کی حضوری میں آ کر ورشپ کی ہے۔ تو کلیسیا کے جو بزرگ ہیں انہوں نے نہایت جانداری کے ساتھ خداوند کی حضوری میں پہنچے۔ تو اس کے بعد سیکورٹی گارڈوں نے بھی بڑی اچھی جو تھی وہ اپنی ڈیوٹی کو نبھایا اور باہر بیٹھ کر خداوند کے نام کو جلال دیا۔ اور اس کے بعد جیسا کہ خدا کی خادمہ نے بتایا، اور اس کے بعد میں چاہوں گا، بہت شکر گزار ہوں کہ مسز نسیم کے کہ پلیز وہ خداوند کی ورشپ کرتی رہی اور ساتھ میٹنگ کو لیڈ کرتی رہی، ساتھ جو تھی وہ گھر میں پہنچی، ہر گھر کے اندر وزٹ کے دوران پہنچی، اور ساتھ سسٹر سائمہ ان کے ساتھ پہنچی تھی۔ ہر گھر کے اندر انہوں نے محنت کی ہے اور اس کھیتی کے اندر، عثمان کی بادشاہی کے اندر کام کیا ہے۔ تو سسٹر چندہ اور جو مسز ہے میری، وہ جو ہے نہایت جانداری کے ساتھ 2018 کے اندر کام کیا۔ اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں گا، خاص کر میں جو جن کا نام لینے لگا ہوں، بھائی شہباز یہاں پر موجود ہیں، ان کی اہلیہ سسٹر طہرا، انہوں نے سارا سال جو ہے شاعربانی یہاں پر بنا کر پہنچائی۔ تو ان سب کے لیے ہم زوردار تالیاں بجائیں گے۔ پریز گاڈ، ہالیلویا۔ تو انہوں نے ناگا نہیں کیا، بلکہ 2018 کے اندر بھرپور زور کے ساتھ خداوند کا کام کیا۔ جو ذمہ داری ان کے سپرد تھی انہوں نے دانشوری کے ساتھ کی، اور آج بھی وہ شاعربانی خدا کی حضوری میں لے کر آئے ہیں۔ کلام کے بعد ہم شاعربانی کو لیں گے۔ تو خداوند کے کلام کے اندر جو ابھی ہم نے حوالہ پڑھا کہ فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا، اور جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ تو خداوند کے کلام کے اندر یہاں پر لکھا ہوا ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا ہے، کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹے گا۔ اور لکھا ہے جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاٹے گا، اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ تو آج کا میرا جو سرمن ہے، سبجیکٹ ہے عین وقت پر۔ آمین۔ یعنی عین وقت، اور یہ عین وقت پر کاٹنے کا جو پروسیس ہے، فصل کاٹنے کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ عین وقت پر فصلیں عین وقت پر بوئی جاتی ہیں اور عین وقت پر ہی کاٹی جاتی ہیں۔ گرمیوں کی جو فصلیں ہوتی ہیں اور ہوتی ہیں، سردیوں کے اندر کچھ اور فصلیں اگائی جاتی ہیں۔ چاول جب اگائے جاتے ہیں، رائس، تو اس کا موسم کچھ اور ہوتا ہے۔ آمین۔ تو اس کے بعد یہ موسموں، عین وقت پر موسموں کہ عین وقت پر فصلیں کاٹی جاتی ہیں۔
تو खुदावत के कलाम के अंदर खुदा का बंदा पॉल जो है, पौलुस रसूल यहाँ पर कहता है कि जो जिस्म के लिए बोता है वो क्या करता है, जिस्म की हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। तो दुनिया के अंदर एक मुहावरा चलता है, सुनिए गौर से, खोना और पाना, खोना और पाना। वो साल के आगाज में कहते हैं या आखिर में कहते हैं, सोचते हैं, चेक करते हैं अपनी जिंदगी को, जब टारगेट लेते हैं, सोचते हैं अपनी जिंदगी पर, थिंक करते हैं हमने 2018 के अंदर क्या किया, क्या गवाया, तो वो कहते हैं क्या खोया क्या पाया। ये जिंदगी के अंदर ये मुहावरा बोला जाता है, लेकिन बाइबल के अंदर ये मुहावरा, बाइबल के अंदर ये मुहावरा नहीं, बाइबल के मुताबिक हमें बोलना चाहिए क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया। ये मुहावरा ईमानदार बिलीवर लोग ना बोले, ईमानदारों के लिए जो टर्म यूज की गई है, क्या बोया क्या काटा। आमीन। यहां पर खुदावंद के कलाम में ये नहीं लिखा क्या खोया क्या पाया, और हर शख्स इसी पर थिंक करता, इसी पर सोचता है क्या सारा साल क्या खोया क्या पाया। बाइबल के अंदर जो इसकी तालीम है, क्या बोया क्या काटा, इस पर गौर करना है। तो खोया पाया, बाइबल के अंदर एक टर्म है कि जो अपनी जान बचाता है वो उसे खोएगा, और जो अपनी जान उसी की खातिर खोएगा उसे पाएगा। लिहाजा जब हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, ठीक करें, तो ये ना कहें कि क्या खोया क्या पाया, ये कहें क्या बोया क्या काटा। ये लफ्ज आपने इस्तेमाल करना है बाइबल के मुताबिक। रूहानी लोगों के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल हो, दुनियादारी के लफ्ज ना इस्तेमाल हो क्या खोया क्या पाया, बल्कि ये हो क्या बोया क्या काटा। तो खुदा का बंदा यहां पर कहता है कि क्या खोया नहीं कहता, बल्कि कहता क्या बोया क्या काटा। यानी जो हमने बोया है, जो हमने बोया है वो ही काटेंगे। और इस बात को किसान बड़ी अच्छी तरीके से जानता है। आम शख्स भी अपनी जिंदगी में गौर करता है, चेक करता है अपने आप को। जॉब के हवाले से सोचा जा सकता है कि काम पर कुछ लोग तो साल के बाद, फिर कुछ लोग मंथली बोना काटना उनके अंदर है, यानी वो मेहनत करते हैं तो फिर वो हासिल करते हैं पैसा मंथली। कुछ लोग तो डेली बेस पर काटते और बोते हैं और काटते हैं, हासिल करते हैं। और कुछ लोग तो मंथली या 6 माह के बाद, कुछ लोग तो हर रोज क्या करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और काटते और पाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैंने 2018 के अंदर जो है काटा और पाया है, ऐ नहीं किया, बल्कि मैंने काटा और बोया है। आमीन। मैंने 2018 के अंदर बोया, और ज़बूर की सीरियल जो थी वो तालीम भरपूर आपके तक पहुंची, और फिर उसके बाद नैरो डोर की तालीम, ये मैंने बोया, और साल के शुरू में मैंने इस फसल को काट लिया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए। इसी तरह आपने भी बोया और काटा है, आपने भी कलाम को सीख लिया, सारा साल कलाम को सुना सीरियल के जरिए से, आपने भी बोया और काटा, और इस साल के अंदर आप खुशी मना रहे हैं। लिखा जो बोते हैं काटते हैं, जब काटते हैं तो काटने वाला क्या करता है, खुशी मनाता है। आमीन। तो खुशी मना रहे हैं सारा साल, खुदा ने हमने बोया है और फिर काटा है। मगर बहुत सारे लोग मायूस हैं, परेशान हैं कि हमने क्या काटा है, क्या हमने बोया है। वो स्विंग करते हैं, वो परेशान नजर आएंगे। वो आज के दौर के अंदर, आज के वक्त के अंदर परेशान है कि हमने सारा साल कैसे गुजार दिया, क्योंकि उन्होंने बोया ही नहीं है। उन्होंने बोया नहीं है तो वो कैसे काटेंगे। जिन्होंने बोया ही नहीं वो कैसे काटेंगे। वो आज के दिन परेशान है, मायूस है, वरी है, परेशानी के अंदर चले गए हैं कि यार सारा साल हमने क्या कर दिया, बोया ही नहीं। और किसान अगर अपना बीज जो उसने बोना होता है वो अगर खा जाएगा तो फसल कैसे लेगा। वो तो काल पड़ सकता है, भूखा मर जाएगा किसान। इसलिए उसे उसका काम है कि उसने उस बीज को बोना है तब काटना है। ये नेचर का असूल है, बोया जाता है काटा जाता है। और खुदा ने पैदाइश की किताब में नूह के दौर के अंदर जब हर चीज फिनिश हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई,
पानियों के साथ खुदा ने खत्म कर दी। तो खुदा ने नूह से कहा, सुनिए ये दूसरा वाला पैदाइश की किताब के अंदर हमने पढ़ा, खुदा ने कहा तू क्या करी, जमीन में बोना और काटना, दिन मौकिफ ना होगा, यानी दिन रात, जो रात का काम है रात को करना है, बोना है और काटना है, यानी आपको रिजल्ट लेना है, बोएंगे तो फिर ही फसल काट सकेंगे। तो बेशुमार लोगों ने, दुनिया ने, लोगों ने, ये खुदा ने नूह को बताया कि बोना और काटना का असूल जिंदगी के अंदर होना चाहिए। इसी तरह जो शॉप रखते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई के ताल्लुक से भी जो पढ़ रहे हैं वो भी सोचे क्या बोया, क्या काटा, क्या कुछ सीखा, कुछ क्या, फिर उसको हासिल, उसका रिजल्ट क्या लिया। तो बोना काटना आपकी जिंदगी के अंदर हर रोज का होना चाहिए। आमीन। इसलिए खुदा का बंदा यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि बोना और काटना, ये काटा जाता है। इसलिए बेशुमार, मैं तो इसके ताल्लुक से भी थिंक करता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने जो है खुदा का हदिया ही नहीं दिया, 10% ही दिया। तो भाइयों वो भी परेशान हैं क्योंकि उन्होंने बोया ही नहीं, खुदा को दिया ही नहीं, तो काटेंगे कैसे। और खुदावन ने कह दिया था, साल के अंदर जब वो ईद पर आते थे तो खुदा ने कहा कि मेरे घर के अंदर खाली ना हाथ आना, मेरे घर के अंदर भाई जो मैंने साल के अंदर तुझे बरकतें दी हैं, जो तूने फसल काटी है, जो तूने काटा है, उसे मेरी हजूरी में लाना है। तो आप देखिए कि बोना और काटना यहां पर भी, तो बहुत सारे लोगों ने जब खुदावत की हजूरी में दिया नहीं 10%, इसका मतलब उन्होंने बोया भी नहीं और काटा भी। खुदा ने उसे बरकत कैसे दे सकता है जो बोता ही नहीं और काट कैसे दे सकता है। पहले तो बोना है और दूसरे बात, उसके बाद क्या करना है, काटना है। तो बेशुमार लोगों ने बोया ही नहीं और खुदा ने कह दिया था कि मेरे घर में जब तुम आए तो खाली हाथ ना आना। भाई मैंने तुझे सारा साल बरकत दी है, तू मेरा हिस्सा भी खा गया है, तू ला मेरा हिस्सा। ये बोना और काटने का प्रोसेस आपकी जिंदगी के अंदर हमेशा रहे। तो खुदा ने सारा साल आपको बरकत दी और आप खाली हाथ आइए खुदा की जिंदगी। इसलिए खुदा ने कहा बोना और काटना। ये तो किसान अच्छी तरीके से जानता है और पूरी दुनिया के अंदर हर शख्स जानता है, अपनी फैमिली को हैंडल कर रहा है, कमा रहा है, और बोना और काटना आपकी जिंदगी के अंदर ये चलता रहता है। खुदा इस साल के अंदर हमें सिखाता है कि हमें बोना और काटना है, यानी बोएंगे तो तभी रिजल्ट मिलेगा। कोई काम करते, इसलिए खुदा का बंदा यहाँ पर पौलुस रसूल क्या कहता है, वो कहता है जो अपने जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। आइए खुदावंद के जलाल के लिए सुनिए, खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, इसहाक जो था, लिखा है इसहाक ने, लिखा है कि साल के आखिर पर जब साल खत्म हुआ तो उसने 100% खुदा ने उसे ब्लेसिंग दी। 100% उसने खुदा से हासिल किया। उसने कुएं खोदे, पथरी जमीन को खोदा, और दुश्मन आकर उन कुओं को, वो पानी वाले कुएं जो होते हैं, उनको बंद कर देते थे मदानी लोग आकर, मगर फिर वो उसे छोड़ता और दूसरी जगह पर कुएं खोदता। और इतनी मेहनत उसने सब की, और उसने लिखा साल के अंदर 100% फ्रूट हासिल किया। 100%, 100% उसने रिजल्ट लिया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है उसने मेहनत की और साल के अंदर उसने 100% ब्लेसिंग को हासिल किया। आमीन। तो भाइयों, इसहाक ने ये बोना और काटने को ठीक किया, सोचा, इस पर काम किया, और आखिर पर, साल के आखिर पर उसने 100% रिजल्ट लिया। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी लिखा है, ये तो उसने देखे जमीन को पर मेहनत की, बोया और काटा, रिजल्ट लिया। तो भाई बहनों, आज भी दुनिया के अंदर जो मेहनत करते हैं वो भाई 100% खुदा से हासिल करेंगे। आमीन। तो वो तो 10% देता था। इब्राहिम भी खुदावंद के कलाम में लिखा है अपना 10% खुदावंद की हुजूरी में लाता था। ये बोना है और उसका रिजल्ट फिर आपको मिलेगा। आमीन। तो भाइयों, इसहाक ने भी बोया और काटा, अपना 10% खुदावंद की हुजूरी में लाया।
خدا نے اس سے برکت 100 گنا اس نے برکت کو حاصل کیا. تو بھائی ابراہیم کے بارے میں ایسے ہی لکھا ہے. اس کا باپ بھی اسی طرح خداوند کے ساتھ دیانتدار تھا, بوتا اور کاٹتا تھا اور رزلٹ لیتا تھا. اسی طرح میں نے اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے, بونا اور کاٹنا ہے سارا سال. تو یہ تو دنیا جسمانی کام کے تعلق سے ہے. ہم محنت کریں گے تو اس کا ریوارڈ ہمیں ملے گا, اس کا رزلٹ ہمیں ملے گا. تو ہمیں محنت کرنی ہے اس ہاتھ کی طرح, تاکہ 100 گنا خداوند سے برکت کو حاصل کرے. آمین. تو یہاں پر تو خدا کا بندہ پولس رسول کہتا ہے, جو جسم کے لیے بوتا ہے وہ ہلاکت کی فصل کاٹتا ہے. اسے سن لیجیے, یہ جملہ میں جو کہہ رہا, سنیے, یہ بات بہت خوبصورت ہے. سنیے, جو جسم کے لیے بوتا ہے کیا کرتا ہے, ہلاکت کی فصل. اور اگر 2018 کے اندر لوگوں نے گناہ کی فصل کاٹی ہے یا گناہ کیا ہے, بدکاری کی ہے, اور ہر قسم کی برا فعل کیا ہے, جھوٹ بولا ہے, ہر برا فعل ان کی زندگی کے اندر رہا ہے, یعنی جسم کو خوش کیا ہے, جسمانی خواہشات کو پورا کیا ہے, بدکاری کی ہے, خدا سے دور ہو کر زندگی بسر کی ہے, اس کا مطلب انہوں نے جسم کے کام کی ہے. تو جسم کی فصل انہوں نے بوئی ہے, تو پھر جسم کی فصل ہی کاٹیں گے. جسم کی فصل کیا ہے, بیماریاں, دکھ, روگ. بھائیو خدا چھوڑے گا نہیں, خدا جو ہے عدالت کرتا ہے. تو بھائیو اگر آپ نے گناہ کیا سارے سال 2018 کے اندر, تو گناہ کی فصل کاٹیں گے. خدا عدالت کرتا ہے. تو بھائیو بہنوں, خدا کیونکہ عدالت کرتا ہے, تو خدا اگر عدالت ہی نہ کرے, سزا ہی نہ دے, وہ خدا کیسا, وہ خدا کیسا جو عدالت نہ کرے, کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا نہ دے. تو بھائیو بہنوں, اگر کسی نے 2018 کے اندر گناہ کو بویا ہے تو پھر وہ گناہ کو کاٹے گا. گناہ سے کیا مراد, بیماریاں, اس کا رزلٹ لے گا, تکلیفیں, پرابلمز کا شکار ہوگا, مشکلات کا شکار ہوگا, بے روزگاری کا شکار ہوگا, کیونکہ انہوں نے جسم کے کاموں کو کیا ہے. اور خداوند کے کلام کے اندر جسم کے کام کیا ہے, لکھا ہے حرام کاری, ناپاکی, شرک پرستی, جادوگریاں, حرام کاریاں اور ناچ گانا, بغض, اور لکھا ہے جادوگریاں. یہ سب جسم کی, لکھا ہے جسم کی خواہشات ہیں. تو بھائیو بہنوں, یہ جسم کے لیے جو بوتا ہے وہ جسم کے لیے ہلاکت کی, جہنم کی فصل کاٹتا ہے. اس لیے بھائیو محتاط ہو جائے. اس لیے بائبل میں لکھا ہے جو روح کے لیے بوتا ہے, جو خداوند کے لیے روح جیت رہا ہے, خداوند کے لیے کام کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹے گا. آمین. اس لیے بھائی بہنوں, اپنی زندگی پہ غور کرنا. 2018 کے اندر کہیں جسم کے کام تو نہیں تھے, حرام کاری تو نہیں تھی, بدکاری تو نہیں تھی, لالچ تو نہیں تھا, اور پھر مار کٹائی تو نہیں تھی, جھگڑا تو نہیں تھا, جھوٹ تو نہیں تھا, بدکاری تو نہیں تھی, جسم کے کام ناچ رام تو نہیں تھے, جادوگریاں تو نہیں ہماری زندگی کے اندر آئی تھی, نافرمانیاں تو نہیں تھی. اگر یہ کام ہماری زندگی کے اندر 2018 کے اندر تھے, اس کا مطلب ہم نے جسم کی فصل کاٹی, تو خدا بدلہ لے گا, عدالت ہوگی, پوری عدالت آپ پر خدا لائے گا. دنیا کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں او بھائی عدالت کتنے خدا جب ہوئے گا صاحب دے لیں گے. کچھ لوگوں کی یہ ٹھیک ہے, کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ لو جی عدالت جب ہوگی تو دیکھی جائے گی. بھائی ایسا نہیں ہے. خدا پورا انصاف لیتا ہے. جو جسم کے کام کرے گا, جسم کے لیے بوتا ہے, وہ ہلاکت اور جہنم کی فصل کاٹے گا. اس کا مطلب دنیا اسے لگ جائیں گے, پرابلم اس کی زندگی کے اندر ہوگی, گھرانا پرابلم کے اندر ہوگا. اور جو لکھا ہے روح کے لیے بوتا ہے, روح کے کام کیا ہے, خوشی. ہاللویا. بائبل لکھا ہے روح کے پھل, روح کے فروٹ کیا ہے, روح کے پھل کیا ہے, خوشی, اطمینان, تحمل, مہربانی, علم, پرہیزگاری. آمین. روح کے پھل, اس کا مطلب یہ نہیں روح کی خوشی جو ہماری باڈی کے اندر, بلکہ روح قدس کی خوشی ہماری زندگی کے اندر ہوگی جب روح کے پھل ہماری زندگی میں ظاہر ہوں گے. یعنی روح کے کام کیا ہے, پہلا تو خوشی ہے. تو اگر ہماری زندگی کے اندر 2018 کے اندر خوشی رہی, روح قدس ہماری زندگی کے اندر تھا, اس کا مطلب ہم روح کے موافق چلے ہیں, اور ہمیں یعنی روح سے ہمیں خوشی ملتی ہے. روح قدس ہماری زندگی کے اندر خوشی, شادمانی بھر دیتا ہے. تو اگر کوئی 2018 کے اندر سارا سال لڑائی جھگڑی کرتا رہا اور پھر حسد تھا زندگی کے اندر, پھر دوسروں سے جھگڑا کرنا,
लालच करना और दुनिया के काम के अंदर ही लगा रहा, खुदा का कोई काम नहीं किया, जिस्म के कामों को ही जिस्म को ही खुश करता रहा है, तो भाई वो हलाकत की फसल काटेगा। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है जो जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत और जहन्नम की फसल काटेगा, मगर जो रूह के लिए यानी खुदावंत के काम के लिए करता है, खुदा के काम करता है, रूहानी काम है, रूह कुदस की मामूली बंदे के अंदर है, खुशी उसके अंदर है, शादमानी उसके अंदर है, इसका मतलब वो रूह के फल उसकी जिंदगी के अंदर लगे हैं। और जब बीज बोया जाता है तो फिर लिखे एक कोम्पल से निकलती है, प्लांट निकलता है छोटा सा, ऐसे बीज बोए ना, उसका क्या निकला, छोटा सा प्लांट निकलता है। प्लांट निकलेगा तो आस्ते से बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसी तरह भाइयों बहनों हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी के अंदर जो रूह का फल बोया जाता है तो हम खुशी की फसल काटते हैं, उसका फ्रूट हमारे अंदर खुशी होगी, शादमानी होगी, इत्मीनान होगा। और लिखा है कि यहाँ पर खुदावंत के कलाम लिखा है इसहाक ने जब फसल बोई तो लिखा 100 गुना हासिल किया। तो भैया फिर अगर खुदावंत की खिदमत करेंगे, मेहनत करेंगे, इसका मतलब है कि आप 100% खुदावंत से ब्लेसिंग हासिल करेंगे। और अगर कोई पलूस की तरह रूह के लिए बोता है तो फिर लिखा है वो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। इसलिए भाई बहनों अहद कीजिए 2019 के अंदर खुदा ने ये आपको साल दे दिया है, ऐसा ना हो कि जिस्म के लिए आप बोते रहेंगे और फिर साल के आखिर पर जिस्म की फसल ही काटेंगे। बहुत सारे लोग रोगों के अंदर चले गए हैं, दुनिया के अंदर खुदा को छोड़कर, यानी दुनिया को छोड़कर खुदा के पास चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुश्किलात का शिकार के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर फंसे हुए हैं और बेरोजगारी का शिकार है, क्योंकि उन्होंने बोया ही नहीं तो फिर कैसे काटेंगे। इसलिए भाई बहनों हमें बोना और काटना, इस पर गौर करनी है। इस साल के अंदर हमने बोना और काटना है, यानी बोएंगे तो फिर रिजल्ट लेंगे, तो अगर बोएंगे नहीं तो फिर रिजल्ट भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमें खुदा का कलाम सिखाता है कि हमने बोना है और क्या करना है, काटना है। आमीन। तो जिस्म के लिए नहीं बोना, जिस्म के लिए बोएंगे तो हलाकत की फसल, जहन्नम की फसल काटेंगे। रूह के लिए बोएंगे तो हमेशा की जिंदगी की फसल काटेंगे, हमेशा की जिंदगी को हासिल करेंगे। इसलिए हमें रूह के लिए, रूह की फिक्र करनी है, रूह के काम करने हैं, दुआ के अंदर ठहरना है, खुदावंत की वर्शिप करनी है, खुदावंत की परस्तिश करनी है, खुदावंत की हुजूरी में आना है सारा साल। ये रूह के फल है जो हमें शाद करता है, जो हमें अपनी हुजूरी में रखता है। हमें रफाकत रखनी है खादमों के साथ, सारा साल खादमों के साथ रफाकत हो, खुदा की हुजूरी में आइए, ये रूह के फल है। तो अगर कोई दुनियादारी के अंदर ही रहा सारा साल, खुदा की हुजूरी में नहीं आया, खुदा के खादमों के साथ कोई रफाकत ही नहीं है, तो इसका मतलब है जिस्म के लिए उसने बोया है, लिहाजा वो हलाकत की फसल काटेगा। आप गौर कर सकते हैं, अपनी जिंदगी पे मौज कर सकते हैं। सारा साल आप अपनी जिंदगी पे गौर कीजिए, आपने गौर कीजिए आज के दिन कि सारा साल आपने कैसे गुजारा, खुदा के साथ गुजारा या दुनियादारी के अंदर ही गुजार दिया। हस्बैंड वाइफ अपनी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ कैसे चले, सारा साल झगड़ते तो नहीं रहे या मार पीट होती रही। ये जिंदगी पे गौर किया जा सकता है ताकि ये कदम ना उठाया जाए। और बच्चों के हवाले से सोचा जा सकता है कि बच्चे कैसे चले माँ बाप के साथ, फिर माँ बाप बच्चों के साथ किस तरीके से चले, कैसे हैंडल कर पाए या नहीं, घरानों को मेंटेन कर पाए या नहीं। अपनी जिंदगी पे मौज कीजिए, खुदा ने आपको जिंदगी दी है। और अपने बिजनेस के ताल्लुक से आप सोच सकते हैं, अपनी जॉब के हवाले से सोच सकते हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई के ताल्लुक से सोचें कि कैसी फसल काटी और कैसा रिजल्ट दिया। तो भाई ये सोचिए, जब तक इंसान सोचेगा नहीं तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमें सोचना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने रात को भी टारगेट लिए अपनी जिंदगी के कि हम फलां काम करेंगे, फलां काम करेंगे। अच्छी बात है, कीजिए, मगर खुदावत को सामने रखकर टारगेट लीजिए और अपनी जिंदगी पे ध्यान दीजिए, कैसे खादम के साथ चले, खादम के साथ कैसी फेलोशिप रही। और कुछ लोग तो इस कदर खुश लोग थे 2018 के अंदर, वो तो खादम को सलाम किए बगैर ही चले जाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उनके तक पहुंचूं, लेकिन वो निकल जाते हैं। तो भाइयों खादम से ब्लेसिंग को लिया करें, मिलकर जाया करें, ये आपकी बरकत है।
2019 کے اندر اپنی لائف کو سدھاریں، ریفلیکٹ کریں، تو بھائیو بہنوں یہ روح کے پھل ہیں۔ روح القدس ہماری زندگی میں خوشی بھرتا ہے۔ یہ فیلوشپ ہونی چاہیے خادموں کے ساتھ۔ تو سارا سال دیکھیں کیسے اپنی زندگی کو ہم نے ڈھالا، کس طریقے سے چلے، تو یہ واچ کرنا پڑے گا اپنی زندگی کو۔ تو واچ کریں گے تب ترقی ہوگی، تب آپ کی آگے جو ہے آپ ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ تو میں یہ آپ کو کہوں گا کہ ہمیں جسم کے لیے نہیں بونا بلکہ روح کے لیے بونا ہے۔ آمین۔ روح کے لیے بوئیں گے تو پھر لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاٹیں گے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔